Boom! Mega love shout out! Philippines, Saudi, Iraq, Iran, all over the world po. Mayong buntag, mayong udto, maayong gabi sa tanan-tanan. Naalang manggoy nagchat sa ako ang niingon nga unsay akong masulti sa waiter bitaw nga gipatindog og 2 ka oras ni June Bacalso. Kay si June dili daw magpatawag og kay gitawag daw siya og sir. Wow, kaluoy pud uy. Anyways, by the ways, ganun no. Kung gusto po natong tawagon ta og kanang kuan kanang sir og ma'am, kinahanglan pod na sa itsura nato para po di ta maalaan og maid, dili pa joke. Kung gusto po nato magpatawag tag ma'am